हेलो कौन कहलु मैं? हाँ हाँ ठीक है बो हाँ रख रख मो बड़ बो आइलानी परे कथा हवा। आउ भल अछन त? अरे माँ तू तो आसी मो पुओ काई बो त आसी बहुत व्यस्त रहउछन ऑफिस रे प्रबल काम तो से सेटा आसी परनंती हो। हाँ अरे अप्पा नमस्कार केतबे आसलो आ तुम कौन खाइबो अरुआ करिबी ना उसना करिबी? ना ना मु एक्चुअली खाई के आछि मु किछि खाइबिनी एक्चुअली टी बीपीएल चावल तो मोर टिके डाइजेस्ट हुएनी मु खाई के आछि तो खाली मो पे टिके ठंडा पानी आन फ्रिज रो। ठंडा पानी ऐसे ठंडा पानी कौन आनिबो से का फ्रिज आंटी वो बाहर तो करबा घर आ फ्रिज ना फ्रिज आंटी से पानी रे भाई पी दे हो मो पे से नॉर्मल पानी आना एक्चुअली वो मोर टिके अभ्यास नहीं तो मैं ठंडा पानी पिए तो हाँ हो नॉर्मल पानी आन चले देबा ती गोटे दिन पई तो हो ठीक अछि मु पानी नै आछि। एक्चुअली बो मुको कहउथली कि आउ आपण मस्त चलंतु एत बहुत दिन ला रहिलेनी पिला माने भी बहुत आपन मिस करचंदी मो जेजेमा कांती केबे आनिबो आपण मस्त चलंतु हला से कथा परे बुझिबा तो खुड़िया सो अच्छे से मन को जाके मुंडिया मार दी गसी से माने खराब भाबे नहीं। हां हां ठीक कथा हो हो आपण पैकिंग करन मु जाउती मुंडिया मारी के आसी। हेलो झिया हलो बो क कौन कहबी बड़ बो नबा पे आसी छुआ माने कुआडे खोजुचंती मते कौन करबी? अलो नाही लो तते जदी बड़ भाऊ जे डाकुचंती तू ताको सहित जा रहबो से कितरा रानी भलिया रहबो रानी भलिया आ ए तो जो सानो बोटा पके कोनटा अछि गरीब घर बहु नहीं आइछु से एठी के मो भाई तक भी गरीब कथा लागि तू बड़ भाऊ जे घर को जा ताके घर एसी टीवी कूलर फ्रिज सब अछि तू से कितरा ऑयस करबो ऑयस तोर जहां जत्ते बड़े दरकार हो तते बड़ भाऊ जानि के दे देबे बुझिलु? या भाबुची बसिकरी साना पोटा बाहर रहउची से छुआटा को धरिक सानटा हैरान हो कौन करबी मु किछि बुद्धि दिसु नै मते कौन करबी कहू अलो सी ता पिला छुआ संसार कथा सी बुझिबनी तू ए सानटा पाखे रहे कि सब बेले गरीब होई कि बंचे के चाहत ना कोन एमिति तो पेंशन पैसा सब खाउछ दिसे आउ तू तोर बड़ बो पाखे तू जा तू जम्मा एठी रहनी हां एमिति भी तो सानो बहुत तते जा रोसी करके दउची खाइया तू जा सेठी कि भलो भलो खाइया बड़ बो करके दबो तू खाइबी जा बाकी और किछि भार नहीं तू जा हो तू रखुचे हां हां ये साना बहू ये सुन लो आज्ञा बो शुण ये बड़ बो नबा को मु ता पाखे रही आज चौ हेले बो आपण तो जानचंदी आपण को पुआ बाहर अछंती छोटो पिला गुडा नहीं मु एकुटिया केमिति रहिबी तू जा करछु कर तू सब जमती चलदार कथा चलियो मु तो पाखे कोन सब पड़ी रही तू जो खाइबा करछु छी 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 तो मन से का हां मुझे बो चलो जिबा हाउ चल जीवा हेलो केड़े सुंदर घर हाँ एसी लगी ए बढ़िया साजा सजा करছি मनीष टिके शांति को रहीगलो ଯାହା ହଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଏକଦମ ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବି ଏଠି କାହିଁକି ବସିବି ଓହୋ କେଡ଼େ ବଢିଆ ନିଦ ହେଲା ଲୋ ଏ ଯାଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ବସିକି ଟିଭିରେ ଦେଖିବି ବଢିଆ ଆରେ ବାବୁ ଆଣେ ଟିକେ ଚାହା ଆଣେ बो सुनतु मोर टी डेरी रे उठिल त मोर देरी हे गेलानी मोर ऑफिस टाइम हे गेलानी फ्रिज रे खीर अछि आपण चाहा करके पी देबे खाली सेति कि नुए आपण रोसे बस भी कर देबे पिला माने स्कूल रो आसला परे ताकू टे गाधे के खुई भी देबे एमती खाली फ्री रे तो इना बसिबे ना कोन करबे टिके गोड़ हाथ एपट सेपट हेले देह भल रहइबो बुझले मु जाउची बो कर देबे आमे सियारे लॉस करबो आम कथा जमे चिंता करबे रोसे करी खाइ देबे नो 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 रानी भले रहइबो रानी भले अरे बहू टिके शुण बो बो आपण टिके सुनतु काले हम रात रे टिके डेरी रे आसी कि डेरी रे सोइलु से पई उठिबा डेरी हे गेला आ काल राती जकर सब बासन पड़छि हम किछि भी माजिनी आ घर द्वारा टिके ओळेई देबे बासन टिके काल रात रे जो अछि माजि देबे मोर डेरी हे गेलानी तापर रोसे बास करी काली जहा करथिले से सब कर देबे मोर पूरा डेरी हे गेलानी म जाउची बो आपण किछि कहंतुनी हला हमें आसले जाई जो कथा हो
ଆଜ୍ଞା ମୋର ଔଷଧଟା ସରିଯାଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡିସିନ ଟିକେ ନେଇ ଆସିବୁ ଅଫିସରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଟାଇମ ହବ ତାହେଲେ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ମା ମୋ ମେଡିସିନ ଆଣିଛୁ? ଓହୋ ବୋଉ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଆସିଲା ଗୋଟେ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ଭୁଲିଗଲି। ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଓହୋ ସେଠି ପୁରା ରାଣୀ ଭଳିଆ ରହିବୁ, ରାଣୀ ଭଳିଆ। No, 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 no. ଯାଉଛି ସେ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆସୁଥାବେ, କଣ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣ, ଆମ ବୋଉ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ 1 ମାସ ଲାଗିବ ପୁରା ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଠି ଜବ୍ କରିବି ନା ତମ ବୋଉଙ୍କ ସେବା କରିବି? ତମେ ବୋଉଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। କହିଲ ତମେ କହିବ ନା ମୁଁ କହିବି କଥା? ତମେ କହିବନି ତ? ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ବୋଉ 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 କଣ ହେଲା? ଏମିତି କଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା? ହଁ ଗୋଡ଼ କଣ ହେଇଛି? ଏମିତି କଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମା ପଡ଼ିଗଲି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପୁଅ ଆଣିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଭାଇନା ଆଣିକି ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ? ଓହୋ ହୋ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଓହୋ ବସନ୍ତୁ। ବୋଉ ଆ କରନ୍ତୁ। ମା ତୁ ଗରିବ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି କେତେ କଥା ତତେ କହିଛି ମା। ତୁ ଏତେ ସେବା କରୁଛୁ ମୋର। ଆଉ କ'ଣ ତତେ କହିବି, କିଛି ମୋର ପାଖରେ କରୁନାହିଁ। ବହୁତ ତୋ ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ। ତତେ ଭାରି ଦୋଷୀ ହେଇଯାଇଛି ର ମା। ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ବଡ଼ ଘର ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଗରିବ ଘର ଝିଅଟିଏ ତୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଶାଶୁମାନେ ଯୋଉଠି ଭଲ ରୋଜଗାର, ଭଲ ଶାଶୁଘରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପୁଅ, ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆମାନେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିକି ଯାଇଥିଲି, ସେସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ଗରିବ ଘର ଝିଅ କୋଟି ଗୁଣେ ଭଲ। ଆଏ ମୋ ଝିଅ, ଆଉ ମୋର ଆଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ତ ଦେହ କଥା ଶୁଣିବା ପଳେଇଲି, ଆଉ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି ବି ମୋତେ ଟିକେ ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଚାଲ ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ମୁଁ ତୋର ସେବା ଯତ୍ନ ସବୁ କରିବି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ବି ବହୁତ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଯେତିକି ଗଙ୍ଗା ଗଲି ସେତିକି ଫଳ ପାଇଲି। ଆଉ ତମ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। No, 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 no.